अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह सही भाई आतिफ कबूल की दुकान दोते माशाल्लाह उन्होंने छोटे भाई आसिम कबूल ने आज कायदा यसरल कुरान ख़त्म कर गिदे। अल्लाह ताला इन्हां को कामयाबी अता फरमावे। आज अल्लाह पाक दे मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद की इब्तिदा करने हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم थोड़ा लफ्ज़ है ना हरूफ है दे से बड़ा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين ولا الضالين अब मैं दोबारा दोहरा पाए को गौर करते कि मैं उस्ताद पर्दे में नकल करके पका याद करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم